Guys, magluto ako guys ng ano guys. Hipon. Ayan guys oh. Lagyan ko ng talbos ng kamote. Sigan ko guys. Ayan guys. Ang sangkap ko guys oh. Ayan, sigan ko sa kamote. Talbos ng kamote. Ayan guys, kumukulo na guys. Lagyan natin sangkap guys. Ayan, luya guys. Sibuyas. Ayan, bawang. Lagyan natin bawang. Lagyan na rin natin ang kamatis. Takpan natin guys saglit guys para kumulo. Yan guys, kulo na guys. Ilagay na rin natin yung hipon. Ayan, lagyan natin ng asin. Kaunting ginamoto. Tapos takpan natin guys, saglit guys. Ayan guys, kulo na guys. Lagyan na rin natin yung gulay. Lagyan natin yung talbos natin. Lagyan natin yung talbos. Ayan, takpan natin ulit guys. Ayan guys, pwede natin lagyan pang asin guys. Lagyan natin pang asin. Saluin natin. Tapos takpan natin saglit. Ayan guys, ito na yung sinigang natin na hipon. Sinigang na hipon sa talbos ng kamote. Tikman natin. Ayos na guys, sarap na guys. Isa pa nga. Ang tama lang yung asim. Yan na guys. Yung sinigang na hipon natin guys. Yan, thank you so much guys.